Unit for delivery, Sir Albert of Marfori. Sir, mag-check and test sa imuhang Pit Viper na double bell. Ano siya, sir? Sir, included na po na iyang nozzle. Na po na siya cleaning rod o kaniyang accessories na card and coin. Bala ni mo, sir, and gas. Sir, magbutang sa bala. Upside down si Mags. Baba si Mag follower. Pa-zigzag ang bala. Basta sa bala. Sa gas, sir, upside down gihapon si Mags. 5 to 8 seconds reloading. Walay leaking ang imong Mag, sir. Test party, sir. Firing. Sir, pag naka-open slide, doon ay bala, ibaba si Mags. Slide. Thank you.